Pasti teman-teman pernah dengar celetukan, anak Gen Z gampang banget nyerah. Baru dikritik dikit langsung overthinking. Atau, anak zaman sekarang kalau stres dikit pasti langsung healing. You've probably heard people say that Gen Z give up so easily, that a little criticism makes them overthink, or that young people today, when slightly stressed, immediately go healing. Lalu, teman-teman pasti pernah mendengar istilah generasi strawberry. Generasi yang kelihatannya cantik di luar tapi rapuh ketika menghadapi tekanan. Kenapa ya Gen Z sering banget dicap lemah sama generasi yang lebih tua? Atau hal ini terjadi karena adanya benturan nilai antar generasi? Then, you'll also probably heard the term strawberry generation, a generation that looks nice on the outside but is fragile under pressure. Why is Gen Z often labeled as weak by older generations? Or is it because of a clash of values between generations? Di video kali ini, kita akan jelajahi sisi psikologis dan sosial di balik label lemah ini. Aku Noala, akan memandumu untuk memuaskan rasa keingintahuanmu. In this video, we'll explore the psychological and social reasons behind the weak label. I'm Noala, and I'll guide you to satisfy your curiosity. Pertama, kita harus pahami dulu, Gen Z tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan generasi Baby Boomer atau Gen X. Label lemah yang sering disematkan ke Gen Z itu sebenarnya muncul dari perbandingan gaya hidup antar generasi. First, we must understand that Gen Z grew up in an environment very different from Baby Boomers or Gen X. The weak label often comes from comparisons between different generational lifestyles. Generasi Baby Boomer dan Gen X tumbuh di era yang keras. Stabilitas ekonomi sulit, informasi terbatas, dan harus kerja keras untuk bertahan. Sementara Gen Z tumbuh di era digital, serba cepat, penuh informasi, dan di satu sisi serba cemas. Baby Boomers and Gen X grew up in those times, unstable economies, limited information, and the need to work hard to survive. Meanwhile, Gen Z grew up in the digital era, faced space full of information, and often anxiety-inducing. Menurut Dr. Haim Ginott, dalam teori helikopter parenting yang banyak diteliti dalam psikologi perkembangan, generasi sebelum Gen Z sering dibesarkan dengan pola asuh yang lebih independen dan otoriter. According to Dr. Haim Ginott, in the widely studied helicopter parenting theory in developmental psychology, older generations were raised with a more independent and authoritarian parenting style. Sementara banyak Gen Z yang dibesarkan dengan pola asuh yang lebih protektif dan fokus pada harga diri atau self-esteem. Meanwhile, many Gen Z individuals were raised with a more protective style, focused on confidence and self-esteem. Dari kecil, mereka terus didengar dan dilindungi. Ini bagus untuk membangun kepercayaan diri. Tapi di mata generasi lama yang terbiasa tahan banting, ini bisa terlihat seperti manja. Since childhood, they have been listened to and protected. This is good for building confidence, but to older generations who are taught to be taught, it can appear as being spoiled. Nah, karena cara hidup dan pola asuh yang berbeda ini, maka cara menghadapi masalah tiap generasi pun beda juga. Tapi, bedanya ini sering disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Because of these different lifestyle and parenting styles, each generation also deals with problems differently. But these differences are often misunderstood as weakness. Yang kedua, menurut penelitian dari The American Psychological Association tahun 2022, Gen Z adalah generasi paling cemas dibanding generasi lain. Second, according to a 2022 study by the American Psychological Association, Gen Z is the most anxious generation compared to others.
Hal ini disebabkan karena Gen Z adalah generasi digital native. Mereka tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. This is because Gen Z is a digital native generation. They have never experienced a world without the internet. Tekanan di dunia maya seperti cyberbullying, FOMO atau fear of missing out, dan standar kesuksesan yang tidak realistis adalah tekanan yang nyata dan tidak dialami generasi sebelumnya dalam bentuk yang sama. Online pressures such as cyberbullying, FOMO, or fear of missing out, and unrealistic standards of success are real pressures that previous generations did not experience in the same way. Jadi ketika Gen Z terlihat stres karena media sosial, generasi sebelumnya mungkin menganggapnya sebagai masalah yang tidak nyata. So when Gen Z seems stressed by social media, older generations may see it as an under problem. Selain itu, Gen Z lebih sadar akan krisis global seperti pandemi, resesi, dan perubahan iklim bikin masa depan terasa nggak pasti. Besides that, Gen Z is more aware of global crises such as pandemics and recessions and climate change, which makes the future feel uncertain. Jadi, bukan karena lemah, tapi karena beban psikologis mereka jauh lebih kompleks, terutama di era informasi yang nggak pernah berhenti seperti sekarang ini. So, it's not because they're weak, but because their psychological burdens are more complex, especially in today's non-stop information era. Menariknya, Gen Z justru dikenal sebagai generasi yang lebih sadar kesehatan mental. Kalau dulu stres dianggap hal biasa, sekarang mereka berani ngomong, "Aku butuh bantuan, aku butuh istirahat." Interestingly, Gen Z is known as the generation most aware of mental health. While stress used to be seen as normal, now they dare to say, "I need help, I need a break." Menurut riset dari Verywell Mind dan Harvard Health, Gen Z paling terbuka terhadap terapi dan self-care dibanding generasi sebelumnya. According to research by Verywell Mind and Harvard Health, Gen Z is the most open to therapy and self-care compared to earlier generations. Nah, buat sebagian orang tua, keterbukaan ini justru terlihat seperti kelemahan. Padahal sebenarnya ini bentuk kekuatan bahwa mereka berani menghadapi diri sendiri. For some parents, this openness may look like weakness, but actually, is it a form of strength? They dare to face themselves. Dan menurut penelitian di Jurnal Psikologi Indonesia yang terbit tahun 2021, keterbukaan emosional ini justru meningkatkan resiliensi dan kemampuan beradaptasi terhadap stres. Hal ini tentunya akan menyebabkan adanya benturan nilai antar generasi. And according to a 2021 study in Indonesian Journal of Psychology, this emotional openness increased resilience and adaptability to stress. Naturally, this creates clash of values between generations. Apa yang dianggap kuat oleh generasi lama belum tentu sama definisinya bagi Gen Z. Berdasarkan penelitian oleh American Psychological Association atau biasa disebut APA, bagi generasi lama, kuat berarti diam dan menahan masalah. While older generations consider strengths may not mean the same for Gen Z. According to research by the American Psychological Association, or APA, for older generations, strengths mean staying silent and enduring problems. Namun bagi Gen Z, kuat justru berarti berani mengakui kelemahan dan mencari pertolongan. Apa yang disebut lemah oleh generasi lama sebenarnya adalah kesadaran akan kesehatan mental yang lebih tinggi. But for Gen Z, strength means admitting weakness and seeking help.
What older generations call weak is actually higher mental health awareness. Gen Z lebih berani bilang, aku nggak baik-baik aja. Dan itu adalah bentuk keberanian baru. Sebagai bentuk, mereka berani menghadapi diri sendiri dan lebih aware akan diri sendiri. Gen Z is more willing to say, I'm not okay. And that is a new form of courage, facing themselves and being more self-aware. Lalu, berdasarkan studi dari LinkedIn atau Deloitte tentang tren kerja Gen Z, bertahan di pekerjaan yang toksik justru dianggap bodoh. Lain halnya dengan generasi baby boomer, mungkin bangga bertahan di satu perusahaan selama 30 tahun. Then, according to studies by LinkedIn or Deloitte on Gen Z work trends, staying in a toxic workplace is considered unwise. This is different from baby boomers, who might be proud of staying in one company for 30 years. Gen Z lebih loyal pada nilai-nilai pribadi, work-life balance, dan pertumbuhan diri. Sementara generasi sebelumnya, sikap ini bisa dianggap sebagai tidak setia dan cepat menyerah. Gen Z is more loyal to personal values, work-life balance, and self-growth. To previous generations, this may seem disloyal or like giving up too quickly. Sekarang bayangkan, bagi generasi yang dulu berjuang dari nol, kerja keras tanpa banyak mengeluh itu tanda kekuatan. Tapi bagi Gen Z, keseimbangan hidup dan kesehatan mental justru jadi prioritas. Now, imagine older generations who work from nothing and rarely complain see that as strange. But for Gen Z, life balance and mental health are the priority. Jadi, yang terjadi bukan siapa kuat, siapa lemah, tapi benturan nilai hidup dan cara bertahan yang berbeda. Jangan salah, di balik stereotip lemah, Gen Z juga punya kekuatan luar biasa. So, the issue isn't who's strong or weak. It's a clash of values and different ways of surviving. Don't get it wrong. Behind the weak stereotype, Gen Z has incredible strengths. Yang pertama, adaptif terhadap perubahan teknologi. Kedua, punya empati sosial tinggi. Terakhir, berani bicara soal keadilan, kesetaraan, dan isu global. First, they adapt quickly to technological change. Second, they have strong social empathy. Lastly, they speak up about justice, equality, and global issues. Penelitian dari survei Deloitte Global pada tahun 2024 bahkan menyebut Gen Z adalah generasi paling sadar nilai, paling peduli terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan. Jadi mungkin mereka bukan lemah, tapi lebih peka dan manusiawi. 2024 Deloitte Global Survey even states that Gen Z is the most values-driven generation, deeply concerned about humanitarian and environmental issues. So maybe they're not weak, they're simply more sensitive and humane. Jadi, setiap generasi punya caranya sendiri buat bertahan. Gen Z bukan lemah. Mereka hanya berjuang di medan perang yang berbeda. Medan perangnya penuh dengan tekanan digital, ketidakpastian ekonomi, dan kesadaran akan isu-isu global yang membuat cemas. So, every generation has its own way of surviving. Gen Z is not weak. They're just fighting on a different battlefield. A battlefield filled with digital pressure, economic uncertainty, and anxiety-provoking global issues. Sebaliknya, kita juga perlu memahami bahwa generasi sebelumnya dibesarkan dengan nilai survival dan ketahanan fisik. Kritik mereka, meski terdengar menyebalkan, seringkali berasal dari rasa khawatir dan cara mereka menunjukkan kasih sayang menurut bahasa mereka. On the other hand, we need to understand that the previous generation was raised with values of survival and physical resilience. Their criticism, although it may sound annoying,
often comes from worry and their way of showing love in the language they know. Kalau kamu Gen Z atau mungkin dari generasi sebelumnya, gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang bisa mikir bareng. Aku Noala, stay curious, dan sampai jumpa. If you're Gen Z or from an older generation, what do you think? Don't forget to like, share, and subscribe so more people can think together with us. I'm Nawala, stay curious, and see you next time.